Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on va parler de la maison, ok? On a un sujet important parce que c'est où on habite, né? Où on est tous les jours, ok? On est au cours numéro 11, ok? Au niveau intermédiaire. Et on va passer directement aux phrases qu'on peut utiliser pour ces sujets, ok? Vous habitez où, par exemple? C'est une phrase bien normale, ok, bien quotidienne, et où on demande où une personne habite, où. Ça veut dire onde, ok? Où. Ficou meio estranho o desenho ali, mas vous. Vous habitez où? Né? Habiter do verbo morar. Vous habitez où? Et alors, tu peux répondre dans une maison, dans un appartement, dans une résidence universitaire. Qu'est-ce que c'est une résidence universitaire? C'est un lieu pour des universitaires, bien sûr. Et il y a plusieurs chambres, ok, ou plusieurs appartements destinés aux étudiants universitaires, ok? Et il y a aussi un château. Vous pouvez habiter dans un château. Ça peut être. Qu'est-ce que c'est un château? Gente, château vem do significa castelo. Então, se você mora no castelo, pode acontecer. E na França, gente, não é tão estranho assim, porque tem muitos castelos na França. Além dos castelos, aqueles que a gente imagina, né? Versailles, aí tem o Vale de Loire, que é um lugar que tem vários castelos e tal. No interior da França tem vários castelos onde moravam os nobres lá no tempo do feudalismo. E são castelos que são casas grandes, né? Grandes mansões, mas que não necessariamente tem aquele brilho, aquela pompa de um castelo de um rei, ok? Mas, então por isso, muita gente até hoje em dia mora em chateaus, né? Que prolongam aí mais de 1000 anos, então é bem normal, ok? E, só um pouquinho aqui, gente, mudar a configuração. Você pode morar no rez-de-chaussée, ok? Au rez-de-chaussée, à l'étage, ou à la deuxième, à la troisième, à la quatrième étage. Qu'est-ce que c'est rez-de-chaussée? C'est le niveau plus bas d'un appartement. De um bâtiment. Gente, bâtiment é prédio, ok? Então, rez-de-chaussée é ali aquele primeiro andar. Fugiu a palavra em português agora. Esqueci. Ali o primeiro... Sabe o andar zero ali no elevador? Então, é o rez-de-chaussée. Realmente fugiu a palavra em português. Mas é aquele andar número 0. A l'étage é no andar, ok? Então, tem muitas... algumas residências que tem 2 andares. Então, você pode dizer j'habite à l'étage, ok? Ou à la deuxième étage, à la troisième étage. E aí, vem os números cardinais, que a gente já viu, né? Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Basicamente, ajouter, né? Acrescentar o E no finalzinho. Deuxième, por exemplo. Cinquième, ok? Vamos ver as peças, né? Les pièces de la maison. Qu'est-ce qu'on a? On a la cuisine, ok? Là où on mange, très important, ok? La chambre, où on dort. Le bureau, c'est où on étudie, ok? Où on lit, ok? Habituellement, il y a une bibliothèque dedans, ok? La salle de bain, la garage, né, où on met des voitures, voilà, et les salons, ok? Les salons où il y a la télé, où il y a des canapés, ok? Pour s'asseoir, pour regarder un film, ok? Pour parler avec des gens, ok? Répétez s'il vous plaît. La cuisine,
la chambre, les bureaux, la salle de bain, les garages, les salons. Ok? Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce. Ok? Non, avant, désolé. Avant, on va parler d'autres pièces. Ok? On va découvrir des nouvelles pièces. Ok? Outras peças da casa, outras partes da casa. On a une salle à manger. Salle à manger. Ok? Deu para fazer ligação, né? Uma sala de jantar. Un balcon. Un balcon. C'est on sort où il y a des plantes. Peut-être il y a un lieu pour faire des barbecues. Uma varanda, ok? Uma sacada. Ok? Le balcão. Varanda, na verdade, seria terraço, tá? E balcão é realmente a sacada, né? Que geralmente tem no apartamento. Vamos lá. Un couloir. Repitam comigo. Couloir. Salle à manger. Balcão. Isso que eu tinha esquecido de pedir para vocês repetirem. Agora sim. Un couloir, gente, c'est une partie pour accéder aux autres parties de la maison, ok? Je vais désigner. Je vais faire un dessin. Là, couloir, une chambre, la cuisine, ok? Où on marche là pour accéder aux différentes pièces, ok? On a un escalier, répétez, un escalier, ok? Que c'est pour monter, pour aller à l'étage, ok? On monte des escaliers, ok? Une toilette. Répétez, une toilette. Agora eu vou ter que voltar para o português. Estou aos poucos, né, aumentando o nível de francês nas aulas para vocês irem se acostumando. Mas agora aqui eu vou ter que explicar em francês, em português, porque é bem importante. Une toilette. Gente, na França existe uma diferença entre salle de bain e toilette, ok? Toilette é realmente o lugar onde nós fazemos as necessidades, que tem o vaso sanitário, etc. E salle de bain, como o nome já diz, é onde tomamos banho. Où on prend la douche, ok? Muitas das casas na França tem os dois espaços separados. Então, il y a la toilette, desculpa, e il y a les salles de bain, ok? Lugares diferentes. Ou, la toilette pode ser dentro da salle de bain, ok? Então, só para vocês saberem que são realmente palavras diferentes, ok? Ok. Une cave. Répétez. Une cave. Isso, c'est un hangar de vin, ok? Uma cava, né? Em francês é cava? Em português? Né? Onde a gente guarda, aquela salinha onde guardamos vinhos, né? Ok. Une entrée. Répétez. Une entrée. Isso, entrée, gente, é uma entrada. Então, às vezes, algumas casas têm, né, uma salinha, um petit salon, ok? Où on met des manteaux, des chapeaux. Sabe aquelas imagens de filme que a gente vê que a pessoa chega numa casa e deposita, né? Coloca seus casacos, chapéus, numa salinha antes de entrar no salão? Então, é une entrée qu'on appelle, ok? Et un jardin, répétez, un jardin. Où il y a les fleurs, ok? Agora, a gente vai ver, maintenant, on va voir la différence entre les toits, les plafonds et les murs. Qu'est-ce que c'est les toits? Teto. Mais do que teto, desculpa. Les toits é telhado. Então, por exemplo, a gente tem uma casinha. Olha só, desenhando uma casinha. Isso, gente, les toits, ok? Les plafonds é o que a gente enxerga quando estamos dentro do lugar. Tem les plafonds, ok? E les murs é essa partezinha aqui. A parede, ok? Então, presta atenção na diferença.
Les toits é isso que a gente vê de fora da casa. Les plafonds é o que a gente tá na cama olhando para cima, está vendo? Les plafonds. E les murs é a parede, ok? Então vamos agora sim, a gente vai ver o que tem em cada uma dessas peças da casa. La cuisine, qu'est-ce qu'on a? Regarde mes doigts, ok? Mon doigt. A gente vai... Eu vou apontar para vocês cada um desses itens em primeiro lugar, depois vocês vão repetir comigo, tá? Associem bem a imagem, acho que é a melhor forma. Vamos lá. Les placards, ok? Les placards de la cuisine. On a les placards ici, ok? Les micro-ondes, ici, ok? Les frigos, ils ne montrent pas les frigos ici, mais les frigos, c'est où on gèle des choses, où on met du lait, de la viande, des œufs, ok? Para refrigerar, né? A geladeira. La cuisinière, gente, é todo esse equipamento aqui. C'est tout cet équipement, ok? Cuisinière. Il y a les fours, que aí é só o forno, ok? Les fours. Aí tem la table à manger, ici, ok? La table à manger. Les chaises, voilà. Non, il y a une chaise. Et la casserole. Il ne montre pas une casserole, mais c'est où on cuisine, ok? On met sous les feux, desculpa. Feu e on cuisine dedans, ok? Uma panela. Se minha mímica não foi suficiente para você saber. É uma panela, ok? Vamos repetir cada palavra comigo? Eu vou associar aqui também desenhando, caso você não tenha visto eu apontando, tá? Então vamos lá. Les placards. Les micro-ondes. Répétez, ok? Les frigos. Les fours. La cuisinière. La table à manger. Les chaises. Et la casserole. Ok? Très bien. On va passer à la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? On a les placards aussi, ok? Les placards de la salle de bain. On a la baignoire, ok? Pour se banher, pour prendre un bain. E aí que vem a diferença. Prendre un bain, gente, é realmente na banheira. Prendre une douche é quando você usa a ducha. Então tem diferença sim, tá? Prendre un bain dans la baignoire. Les baignoires. Baignoire. Ai! Les baignoires. Ok? La douche, que eu acabei de falar a diferença, que não mostra aqui, né? Um douche. Não tá mostrando, mas isso aí você já sabe. Les toilettes, né? Que é composto do vaso sanitário, ok? Não tá mostrando aqui, mas les toilettes. Les lavabos, que c'est ces pièces aqui, ici, ok? Et les miroirs. Ok? On a deux miroirs. Ok? Donc, répétez avec moi, s'il vous plaît. Les placards. Il n'y a pas de placard dans l'image. Les baignoires. Ok. Cette chose-là. La douche. Les toilettes. Les lavabos. Et les miroirs. Très bien. La chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? On a les lits, c'est où on dort, ok? Les lits. La fenêtre, ok? Bien sûr, on peut avoir une fenêtre dans la salle de bain, ok? Dans le salon, mais là, on a une grande fenêtre, ok? Les réveils. Les réveils, non pas ici, mais c'est comme un horloge, ok? Mais qui nous fait desperter, nous fait nous réveiller, ok? Qui fait le bruit les matins, ok? Les réveils. Les placards. Ne montre pas dans l'image, mais aussi on peut avoir les placards
dans la chambre, ok? Les tapis, on a ici les tapis, ok? Un tapis rouge. La lampe, c'est là, regarde. C'est les petites lumières qu'on a à côté de nos lits, ok? La commode, c'est cette petite pièce-là pour mettre un livre ou la lampe, ok? On va donc faire l'association aux images et vous répétez, ok? Les lits, la fenêtre, les réveils, les placards, les tapis, la lampe, la commode. Ok? Très bien. Ici aussi, on a un tableau. Vocês lembram dessa palavra? Tableau? É um quadro, ok? E ici, on a les murs, ok? Ici, les plafonds, ok? Très bien. On va passer au salon. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? On a les canapés, ok, pour s'asseoir, ok? La télé, pour regarder la télé. Les fauteuils. Les fauteuils é les petits canapés. Petit plus confortável, mais confortável, né? Aquela poltrona mesmo, les fauteuils, ok? Les lustres, ok? Qu'on a dans les plafonds, les lustres. Les rideaux, pour finir la lumière, pour cacher la lumière plutôt, ok? Et les tableaux, que je disais là, les tableaux, ok? Mais là au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs tableaux, ok? Allez, répétez-vous. Les canapés, la télé, les fauteuils, les lustres, les rideaux, les tableaux. Mais um aqui. Ok, gente? Donc, on va passer au bureau. Les dernières pièces qu'on va voir aujourd'hui. Le bureau, comme je dis, c'est le lieu où on étudie, ok? Où on lit. Donc, il y a une bibliothèque, ok? Avec des livres, ok? On a une chaise, ok? On a une table, bien sûr. Il y en a parfois, souvent, on a l'ordinateur, ok? Donc, répétez. La bibliothèque, la chaise, la table, l'ordinateur. Ok? Très bien. Donc, on va faire un jeu, ok? On va jouer avec des définitions. Ici, on a des phrases. Et ici, on a des lieux, ok? Ou des meubles dans une maison. Alors, il est dans ma chambre et je dors dedans. Qu'est-ce que c'est qui est dans ma chambre et que je dors dedans? Les bureaux? Non. La salle de bain? Les lits? Oui, c'est les lits. Ok? C'est dans ma chambre et je dors dedans. Deuxième phrase. C'est l'endroit où je range mes vêtements. Gente, ranger é o verbo que significa arrumar, ok? Je range mes vêtements. Onde eu organizo, também tem esse sentido. Minhas roupas, vêtements. Então, où c'est l'endroit où on range mes vêtements? Les bureaux? Non. La salle de bain? Les garages? Peut-être, ok? Talvez. Mas mais certo seria les placards, ok? Les placards, c'est où range mes vêtements. Ok? Pièce où je peux étudier. Pièce où je peux étudier.
On vient de parler le bureau. Ok? C'est ici que je range ma voiture. C'est ici que je range ma voiture. La voiture, né? Um mot féminin. Ma voiture. Où on range ma voiture? Les garages, ok? Et dans cette pièce, je prends ma douche. Je prends ma douche. Où je prends la douche? Dans la salle de bain, ok? Très bien. Donc, on va passer à un dialogue. Pourquoi? Parce que on va simuler qu'on va louer un appartement. Qu'est-ce que c'est louer? Gente, alugar. Louer, c'est alugar. Então, você provavelmente vai ter que passar por essa situação que se você for viver mais tempo na França, né? Você vai querer alugar um apartamento. E como é que você vai se comportar num diálogo como esse? Olha só esse diálogo que eu simulei para vocês, com algumas expressões importantes na hora de alugar um imóvel. Olha só. Bonjour, monsieur. Je voudrais visiter l'appartement que vous louez. Combien coûte le loyer? C'est 300 €, charges comprises. Exigez-vous une caution? Desculpa. Exigez-vous une caution? Je demande en avance un montant d'un mois de loyer. Quelle est la date pour payer le loyer? Enxergo melhor aqui. Vou voltar para cá. Il doit être payé jusqu'au 5e jour du mois. C'est un appartement meublé? Oui, il y a des meubles à la cuisine, à la salle de bain et dans la chambre. Ok? Je vais lire encore une fois. Bonjour monsieur, je voudrais visiter l'appartement que vous louez. Desculpa, que vous louez. Combien coûte le loyer? C'est 300 €, charges comprises. Exigez-vous une caution? Je demande en avance un montant d'un mois de loyer. Quelle est la date pour payer le loyer? Il doit être payé jusqu'au 5e jour du mois. C'est un appartement meublé? Oui, il y a des meubles à la cuisine, à la salle de bain e dans la chambre. Um diálogo um pouco mais complexo. É normal que você não entendeu tudo. São palavras realmente novas, tá? Vamos lá direto ao que a gente não conhece. Que vous louez, né? Eu quero visitar o apartamento que você está alugando, que você aluga. Combien coûte le loyer? A gente já viu combien coûte várias vezes. Qual o preço, né? Quanto custa o aluguel. C'est 300 €, charge comprise. Qu'est-ce que c'est charge comprise? Charge comprise, gente, é quando todas as contas estão inclusas. Água, luz, gás, ok? Então é 300 € com tudo incluso, charge comprise, ok? Muito comum isso acontecer na França, né? Às vezes eles colocam um aluguel com tudo incluso. Vamos lá. Exigez-vous une caution? Une caution? Qu'est-ce que c'est une caution, gente? Uma calção em português. Para quem nunca alugou um apartamento, talvez não saiba o que é aquele pagamento adiantado, né? Um sinal de negócio que eles falam. E aí, ele fala, sim, eu peço, je demande en avance un montante d'un mois de loyer. D'un mois de loyer. C'est combien alors? 300 €, ok? Quelle est la date pour payer le loyer? Quelle est la date pour payer le loyer? Gente, vocês são capazes de saber já, né? Essa frase, o que significa? Qual é a data para pagar o aluguel? Il doit être payé jusqu'au 5e jour du mois. Jusqu'au. Até, né? O 5º dia do mês, ok? C'est un appartement meublé. E aqui vem a palavra nova. Meublé, gente, é mobiliado. Il y a des meubles, ok? Donc, meublé. Meublé. Oui, il y a des meubles à la cuisine, à la salle de bain et dans la chambre. Ok? Donc, on va simuler que je suis les verts.
Oups. Et on va parler ensemble, ok? Donc, je commence là. Bonjour, monsieur. Je voudrais visiter l'appartement que vous louez. Louer, desculpa, tô errando essa palavra. Vamos começar de novo. Bonjour, monsieur. Je voudrais visiter l'appartement que vous louez. Combien coûte le loyer? Exigez-vous une caution? Quelle est la date pour payer le loyer? C'est un appartement meublé? Ok? Très bien. Só para me corrigir e ainda ensinar para vocês, loyer, essa palavra aqui, loyer e louer, ok? Loyer, porque tem um Y aqui que faz o som de I. Combien coûte le loyer, que seria o aluguel, no sentido do dinheiro que você tem que pagar, né? E louer, vous louez, je loue, il loue, vous louez, ok? Nous louons, vous louez, tá? Vamos lá, vamos trocar de pessoa. Você é o verde agora, pode começar. C'est 300 € charge comprise. Je demande en avance un montant d'un mois de loyer. Il doit être payé jusqu'au 5e jour du mois. Oui, il y a des meubles à la cuisine, à la salle de bain e dans la chambre, ok? Normal, se você tiver alguma dificuldade de pronúncia, tem palavras meio chatas mesmo de pronunciar, mesmo eu, né, ali me embaralhei no comecinho, tá? Normal. Conselhos que eu vou dar pra vocês, né, de conseils. Vous pouvez visiter les sites, okay, site internet de Alinea, Conforama, But ou But e Le Bon Coin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sites? Vou falar em português. Gente, a Alinea, Conforama e But são os equivalentes a nossas Casas Bahia, Magazine Luiza, ok? São lojas que vendem móveis, ou itens de cozinha, itens de banheiro, etc. Então, se você tirar um tempinho para você acessar esses sites que eu tô falando aqui, você vai ampliar muito o seu vocabulário. Você pode simular mesmo que você está procurando um sofá, um canapé ou um placar pour la cuisine, ok? E você vai ampliar muito o seu vocabulário e vai realmente associar, né? Você vai ver a imagem daquilo sendo vendido e vai realmente associar. E outra coisa que é legal é ter os preços, né? Você vai que você tenha planejamentos de ir para a França e precisa saber o preço dessas coisas. É uma fonte bem legal, tá? São 3 sites que eu realmente sei que são bem usados pelos franceses. E aí, outro site que eu considero bem importante para você dar uma olhadinha é Le Bon Coin. O que é Le Bon Coin? Desculpa. Le Bon Coin é um site como se fosse o nosso OLX. Então, lá tem vários anúncios de imóveis. Então, é legal que você acesse esse site e aí você veja os anúncios de casas, de apartamento para alugar, para vender, para você saber também o preço, se você está interessado, e também para você ver o texto, né? Geralmente eles descrevem, é uma casa com 3 quartos, que tem mobiliário, que está mobiliado com isso, isso, aquilo. É uma forma bem legal de você associar todos esses vocabulários e todo esse vocabulário que eu ensinei para você, porque são muitas palavras, né? Para você associar, para você decorar mesmo, só na vivência, só vendo isso acontecendo de verdade. E nesses sites que você tem acesso bem facilmente, são ótimas dicas para você fixar tudo isso que eu mostrei para você hoje, ok? Então essa aula com bastante vocabulário, dá uma estudada. Ali onde você tá agora, qual móvel você tá, descreve o que tem, tá? Eu tô vendo uma biblioteca, eu tô vendo um fenêtre, né, uma janela. Então vai descrevendo que você vai decorar rapidinho, ok? Muito obrigada e à la prochaine!